استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. Luruskan dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
مشفور. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia dan nikmatnya lah sehingga kita bisa berhadir pada malam hari ini, yakni malam ke-28 dari bulan suci Ramadan, di mana kita telah melaksanakan salat Isya berjamaah. Lalu kita lanjutkan tadi dengan salat tarawih 8 rakaat, dan setelah ini akan kita laksanakan salat witir 3 rakaat, yang mana pada malam hari ini Masya Allah salat yang kita laksanakan sangat khusyuk, sangat terasa nikmat tatkala imam kita tadi melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, contoh terbaik bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada era yang modern ini, teknologi dan gadget sudah menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu pekerjaan ataupun belajar maupun sekedar hiburan, tak terlepas dari yang namanya teknologi ataupun gadget. Bahkan anak-anak sekarang bisa menggunakan HP maupun tablet ataupun komputer. Di antara mereka ada yang menggunakannya untuk belajar, mendengarkan murotal Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang malah kecanduan bermain game dan terlalu asik bermain medsos, media sosial, sampai lupa waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teknologi merupakan salah satu rahmat dari Allah yang mana dengannya banyak sekali manfaat yang kita ambil. Contohnya adalah sekarang dakwah bisa kita lakukan melalui streaming online, ataupun kita bisa menyebar faedah-faedah lewat WhatsApp misalnya. Akan tetapi pada sisi yang lain terdapat dampak yang buruk, yang mana Allah telah memperingatkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maksud dari ayat ini adalah kita harus berhati-hati dalam menggunakan sesuatu, termasuk teknologi, agar tidak merugikan diri kita sendiri dan juga keluarga. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu, yakni menyikapinya dengan hal yang seimbang. Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibacakan oleh imam kita tadi waktu salat Isya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan dunia akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dunia dan akhirat harus berjalan seimbang. Kita boleh memanfaatkan teknologi, tetapi tidak boleh sampai melalaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak negatif teknologi yang kita lihat sekarang, khususnya pada anak-anak sekarang, adalah yang pertama, anak-anak menjadi kecanduan bermain game dan mereka menjadi malas belajar. Kita lihat sendiri, sekarang anak-anak banyak bermain game sehingga melalaikan mereka dari belajar, membuat nilai mereka turun, mereka lalai dari ibadah, khususnya sholat. Bahkan ada yang sampai berani membentak, berani melawan orang tuanya hanya karena bermain game. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya adalah dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia.
Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Waktu yang Allah berikan kepada kita seharusnya kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, bukan kita habiskan hanya untuk hal yang sia-sia atau kurang bermanfaat. Terlebih lagi di saat bulan suci Ramadan ini, kita berada di 10 malam terakhir. Memang sekarang banyak anak-anak yang mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan i'tikaf, tapi yang disayangkan adalah mereka menghabiskan waktu bukan untuk beribadah, bukan untuk sholat ataupun mengaji, akan tetapi mereka menghabiskan waktunya untuk bermain game. Dan yang sangat disayangkannya lagi, tatkala mereka bermain game ini, mereka ribut dan mengganggu orang yang mereka benar-benar berniat untuk menghabiskan 10 malam terakhir ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Kemudian di antara dampak negatif yang selanjutnya adalah paparan konten negatif seperti aplikasi YouTube, TikTok atau media sosial lainnya punya banyak konten. Apabila anak-anak kita tidak kita awasi, maka bisa jadi mereka melihat hal-hal yang tidak cukup untuk umur mereka, entah itu konten-konten kekerasan ataupun ujaran kebencian dan konten-konten negatif lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Al-Quran Surah Nur ayat 21. Konten negatif ini adalah salah satu jalan syaitan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Kemudian di antara dampak negatif yang selanjutnya adalah kurangnya bersosialisasi. Kita lihat anak-anak sekarang banyak mereka asyik memainkan game. Banyak mereka tuh asyik memainkan HP, tetapi mereka tidak mau untuk bermain dengan anak-anak sebayanya, tidak mau bermain dengan anak-anak seumuran mereka. Padahal ajaran kita agama Islam diperintahkan agar kita saling bersosialisasi, saling menjalin hubungan tali silaturahmi. Maka tatkala anak kita terlalu banyak bermain game, terlalu banyak mainkan HP sampai mereka itu kurang bersosialisasi, maka kita tidak bisa mendapatkan keutamaan. Anak-anak kita tidak bisa mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Tatkala anak-anak kita terlalu sibuk dengan gadget, maka kapan mereka akan belajar bersosialisasi dan menjalin silaturahmi dengan orang lain? Kemudian di antara dampak negatif yang selanjutnya adalah anak-anak kita akan terkena gangguan kesehatan. Tatkala mereka terus-menerus menatap layar, maka bisa menyebabkan mata lelah. Kurangnya badan mereka bergerak menjadikan badan mereka cepat sakit, badan mereka lemah, dan membuat istirahat mereka tidak cukup karena mereka sering menghabiskan waktu malamnya bukan untuk tidur, akan tetapi untuk bermain game. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita agar kita menjaga kesehatan sebagaimana sabda beliau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya adalah sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. Artinya kita harus menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan penggunaan teknologi. Maka di dalam permasalahan ini peran yang sangat penting adalah peran orang tua. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab besar untuk membimbing anak-anak kita agar tidak lalai di dalam menggunakan gadget mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Kalian semua adalah pemimpin dan setiap dari kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Minimalnya bagi seorang laki-laki, dia menjadi pemimpin bagi anak dan istrinya di rumah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memperingatkan kepada kita para laki-laki agar kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka di antara langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga anak-anak kita dari dampak negatif dari kecanduan bermain HP adalah yang pertama, hendaklah kita tetapkan batasan waktu. Sebagai orang tua,
kita harus tegas. Kita harus tegas memberi mereka peraturan. Contoh misalnya, membatasi mereka bermain hanya cukup 1 atau 2 jam saja dalam sehari. Atau membolehkan mereka bermain apabila mereka telah menyelesaikan tugas sekolah mereka ataupun telah membantu pekerjaan di rumah. Kemudian yang kedua, ajak anak melakukan aktivitas lain. Kebanyakan anak kenapa mereka menjadi kecanduan bermain HP? Karena mereka tidak memiliki aktivitas lain. Maka selayaknya kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua, hendaknya kita mengajak anak kita untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Misal membawa mereka keluar rumah untuk berolahraga, bermain bola, ataupun membersihkan rumah bersama-sama. Pokoknya kita ajak mereka kepada hal-hal yang membuat mereka tidak lagi kecanduan, tidak lagi kebergantungan kepada HP. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita menggunakan parental control. Yakni dengan hal ini kita bisa memilih konten-konten apa saja yang cocok untuk anak kita. Kita bisa mengawasi apa saja yang mereka buka di gadget ataupun HP. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita menjadi contoh yang baik. Sebagaimana pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu pula anak kita, mereka akan mencontoh perilaku kita di rumah. Tatkala anak kita melihat kita banyak bermain HP, banyak menghabiskan waktu kita dengan gadget, maka mereka akan mencontoh kita. Maka selayaknya kita sebagai orang tua, hendaknya kita memberikan contoh yang terbaik agar anak kita tidak mendapatkan dampak-dampak negatif yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teknologi dan gadget ibaratkan pisau bermata dua. Terkadang bisa bermanfaat tatkala digunakan dengan baik dan bijak, dan terkadang juga bisa menjadi sesuatu yang berbahaya tatkala tidak ditempatkan pada tempatnya. Maka sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mengawasi, membimbing dan memberikan contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Kita gunakan momentum sekarang ini, yakni Madrasah Ramadan ini, yang walaupun tersisa hanya beberapa hari saja, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk menggunakannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, sebagaimana doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami, anak keturunan kami, penyejuk mata, penyejuk hati. Kita perbanyak doa meminta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh. Karena sebagaimana kita tahu, anak adalah aset berharga bagi kita. Tatkala kita telah meninggal dunia dan kita tidak bisa lagi melakukan amal saleh, maka siapa lagi yang akan mendoakan kita kecuali mereka? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, di antara salah satu dari 3 amal jariah yang tidak akan terputus tatkala seseorang meninggal, awaladin salih yad'ulah, yakni seorang anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka kita manfaatkan beberapa hari yang tersisa ini, kita gunakan momentum Ramadan ini. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendirikan salat, yang menegakkan ajaran Islam dengan teguh. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul witr. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله